Na habari ambayo nilipenda niwatangazie watu kuhusu usalama wa vile ya Baraka. Tunajua kama matukio ilishatokea, watu walifariki na walifariki kwa mambo yasiyo stahili. Ni mambo moja yenye naleta haya, kwani viongozi kwa viongozi kuenda kuwania kulukamba ni mambo inaleta mshangao na haya sana. Kwa hiyo ni kutokujuana na kutokuelewana, kwani ni mambo ilipita saa vile mwari ya bulevi. Wenye walisimamishiwa walikuwa walevi na wenye walikutaniwa pale na waza walikuwa nao walevi. Kwa hiyo tunapenda population ya Baraka wajisikie huru kufanya maendeleo yao, na tunaalika wandugu wapenzi kama vile majirani, marafiki wote ambao wanamjua ye General Tresor Mputu mtetezi Buhila, watusaidie kwa shida yoyote ile ambayo tunaenda kumbwa nayo kwa kuzika mwenzetu. Tunaomba tumuzike kwa usalama na maombolezo yawe na usalama. Tunaenda komesha kitendo cha kupiga masasi ovyo ovyo ndani ya vile ya Baraka, na tunaenda komesha makonfli ya sisi magrupe kumagrupe kuhusu hii kifo ambayo inatutokea leo, kwani vinafikiaka. Tunaomba washikasira wote wa ngambo zote mbili tatu ine zenye kupatikana muvile ya Baraka, tunawaombea hekima iwe na kila mtu atie jeshi lake nafasi moja kwa kuzika mkubwa wetu kwa usalama na kwa heshima kuu. Asante sana. Ni hiyo nilipenda tu kuambia watu wa Radio TV Tanganyika. Asante.